गांधी की ईदी तलबी पर पार्टी लीडरान ने दिया एहतजाजी मुजाहिरों का प्रोग्राम। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली हेडक्वार्टर्स और कांग्रेस सदर दफ्तर पर पुलिस का भारी जमाव। गुलाम नबी आजाद भी कर रहे हैं एहतजाजी मुजाहरे की दिल्ली में क़यादत। नेशनल हाईवे 44 रामबन के करीब शूटिंग स्टोन्स आने से आमदरफ्त में खलल बदस्तूर जारी। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुसलसल बंद, बारिशें लगातार जारी। श्रीनगर के खानियार इलाके में आज अलल सुबह आतशजदगी की वारदात, कई रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर। पुलिस और मकामी लोगों ने आग बुझाने की कार्रवाई में लिया हिस्सा। नावपोरा अलमदार कॉलोनी में दारुल उलूम और मैरिज हॉल भी नुकसान से हुआ दचार। और अमरनाथ यात्रियों का सिलसिला बालतल और चंदनवाड़ी से जारी। इधर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक चंदनवाड़ी पहलगाम के करीब अमरनाथ यात्री से भरी तवेरा गाड़ी का हादसे का शिकार, 5 यात्री मजरूब। सड़क हादसे में जख्मी अफराद का इलाज और मुआवजा जारी। उर्दू खबरनामा लेकर श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस खबरनामे को आप श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त मुल्क भर में और दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी की तलबी को लेकर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने लीडरान की मौजूदगी में आज एहतजाजी मुजाहिरों का प्रोग्राम दिया है। इसी बीच में नई दिल्ली के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर आज पुलिस का डिप्लॉयमेंट मजीद बढ़ा दिया गया। कांग्रेस सदर दफ्तर वाकया 10 जनपद के बाहर भी तफसीलात के मुताबिक वहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया, जबकि कांग्रेस के सीनियर सियासी रहनुमा गुलाम नबी आजाद भी इस मार्च की क़यादत करने के लिए एहतजाजी मार्च की क़यादत करने के लिए पहुंच गए हैं। इसी तरह से मलिक अर्जुन खड़गे और सुरजीवाला समेत अशोक गहलोत और सीनियर कांग्रेस रहनुमा जो है वो एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में पैसे के मामले को लेकर पहले राहुल गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी की तबीयत नासाज होने की वजह से कुछ हफ्तों का उन्हें आराम देने का मौका डॉक्टरों ने दिया था और उसके बाद इस मशवरे के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना डेडलाइन मुकर्रर कर दिया। सीधे चलते हैं नई दिल्ली, क्या कुछ सूरत हाल है। मेरे सहयोगी नई दिल्ली से ताबिश कमाल जुड़ेंगे। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है। नई दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी ने अपना एहतजाजी मार्च का कॉल दिया है। मामला नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का है। बताया जाता है कि मुल्क का सबसे पुराना ट्रस्ट और मुल्क का सबसे पहला और पुराना अंग्रेजी अखबार, साबिक अंजानी वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगवाई में इस न्यूज़पेपर को मुल्क में शुरू किया गया था। उसके बाद मारूफ अखबारों में से आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा, इसी तरह से द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये नामी गिरामी अखबार, टेलीग्राफ और टेलीग्राम और बाकी अखबारात के नाम से जब नेशनल हेराल्ड लॉन्च हुआ, कांग्रेस पार्टी पावर में थी, इक़्तिदार में थी और इल्ज़ामात है कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को तबाही के और मजीद परेशानियों से निकालने के लिए माली मावनत की थी। हालांकि अखबार जो है, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा क़यादत मानती है कि अखबार चलाने के लिए सरकार को इन्हें तमाम तर कवानीन को बाईपास करके नेशनल हेराल्ड के न्यूज़पेपर और वहाँ के स्टाफ को चलाने के लिए अखबारात को पैसा क्यों वागुजार किया गया, जबकि कांग्रेस मानती है कि यह कौम का विरसा है और इस कौम के असासे को बचाने के लिए उस वक्त नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को अखबारात की इशाअत के साथ साथ स्टाफ, मुलाजमीन, राइटर्स और बाकी जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी नौकरियों को बचाने के लिए माली इमदाद की गई। उसके बाद वक्त गुजरता गया और नेशनल हेराल्ड के इस न्यूज़पेपर में मौजूदा मोदी सरकार में बाज़ाब्ता तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना केस दर्ज किया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सीनियर कांग्रेस क़यादत से पूछताछ जारी है। आपको याद होगा कि रवां महीने के दौरान राहुल गांधी को 5 दिनों तक मुसलसल और मतवातिर तौर पर बुलाने के बाद अब उनकी वालिदा और कांग्रेस सदर
सोनिया गांधी को तलब किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ देर बाद एहतजाजी मुजाहिरों का प्रोग्राम है। नई दिल्ली से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है अपने सहयोगी, अपने साथी ताबिश कमाल के साथ। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल इस वक्त नई दिल्ली में है और नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर के बाद सोनिया गांधी को तलब करने के बाद कांग्रेस लीडरान में काफी नाराजगी पाई जाती है, किस तरह की तस्वीरें नई दिल्ली से मिलती हैं? मैं आपको बता दूं कि दिल्ली देश की राजधानी और यहाँ पर जैसे ही ये पता था, पहले से ही पता था कि सोनिया गांधी को ईडी में तलब किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की तरफ अपना रुख कर लिया था। कल देर रात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे और जो तमाम बड़ी यूनिट्स हैं कांग्रेस की, चाहे वो एनएसयूआई हो, नेशनल स्टूडेंट यूनियन हो, या यूथ कांग्रेस या माइनॉरिटी मोर्चा है, वो सब कल से लगातार प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा था। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि सोनिया गांधी को चूंकि बुलाया गया है तो ऐसे में कम से कम कांग्रेस पार्टी आवाज मुखर कर सके। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। कल देर रात देखिए दिल्ली में एक बहुत अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में ये फैसला किया गया था कि जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, तमाम पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, वो अलग अलग लोकेशन पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पर ईडी का दफ्तर है। थोड़ी दूरी पर वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, आने जाने पर मनाही कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी पहुंचे थे। ईडी लगातार कई दिन तक उनको बुलाया गया था, तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां पहुंचे और लगातार प्रदर्शन किए गए और सुरक्षा में तेज भी लगी। इसी वजह से पूरे इलाके के अंदर धारा 144 लागू की गई और ऐसे किसी भी शख्स को आने पर मनाही कर दी गई है जो प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करने के लिए आए। आज से ही लगा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गाड़ियों को रोक करके जांच पड़ताल की जा रही थी, उनको देखा जा रहा था, उनकी चेकिंग की जा रही थी कि कहीं प्रोटेस्ट में इकट्ठा होने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ना पहुंच जाएं। और किसी भी प्रोटेस्ट को मनाही है कि दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि तानाशाही है, अगर प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, अपनी आवाज नहीं उठाई जाएगी, तो आखिर काम कैसे किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब राहुल गांधी को ईडी बुलाया गया था, उस वक्त कांग्रेस कार्यालय को बंद कर दिया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में नहीं जा सकते थे और इस बार भी यही किया गया है। कांग्रेस कार्यालय जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं, जो कांग्रेस ऑफिस जाते हैं, वो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उन रास्तों से आप नहीं जा सकते, यानी कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को ताबिश कमाल, जिस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के सदर सोनिया गांधी के ईडी की तरफ से मामला या बुलाने के बाद कांग्रेस पार्टी में अब एतराजात इस बात पे है कि बारहा अगर आपने एक बार इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, अब रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी से तफसीलन अब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की। अब नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर में सोनिया गांधी की इस पूछताछ का क्या प्रोग्राम है, कब से ये शुरू होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 50 ऐसे सवाल हैं जो तैयार किए गए हैं। 50 क्वेश्चन है जो तैयार किए गए हैं और उन क्वेश्चंस को रेडी कर लिया गया है और उन क्वेश्चंस के जरिए कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को तलब किया गया है और वो तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश कमाल हमारे साथ नई दिल्ली से राब्ते में रहे और बता रहे हैं कि सोनिया गांधी को मुसलसल तौर पर जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तस्वीर में आप देख पाएंगे जम्मू कश्मीर के साबिक मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद भी अब इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद एहतजाजी मुजाहरे शुरू होंगे। इसके अलावा राजस्थान के वज़ीर आला कांग्रेस के सीनियर सियासी रहनुमा अशोक गहलोत भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ सुरजीवाला भी अब एहतजाजी मार्च की क़यादत करेंगे। कांग्रेस पार्टी को इन चीज़ों से बहुत कम लेना देना था। मुसलसल तौर पर इक़्तिदार उनके पास रहा, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट या मुसलसल मोदी 2 के दौर में कांग्रेस पार्टी को जिस वक्त सूरत हाल जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो, अब कांग्रेस पार्टी एहतजाज क्यों करती है? कांग्रेस पार्टी का मानना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर या दीगर मामलात में जो गालिबन 40-50 सवाल तैयार किए हैं, उनमें तहरीरी तौर पर राहुल गांधी ने जवाब भी दिया। हालांकि इसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी से भी वही 50 सवाल होंगे कि उस वक्त इक़्तिदार में कौन थे और अनजानी लीडरान जो अब हमारे पास मौजूद नहीं है, उनकी दूर अंदेशी या नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर के साथ जो मरासिम थे वो किस तरह से थे, कौमी असासा किस तरह से बचाया जा सकता था। और ये वो मामला है जिसको लेकर मौजूदा वक्त में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कांग्रेस पार्टी से लगातार सवालात करती रहेगी।
اور نئی دلی سے ہی بڑی خبر آ رہی ہے دوسری، جہاں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں لگاتار معاملات چل رہے ہیں، لیکن جموں کشمیر تو کیا دنیا بھر کی نظریں اب کی بار جو لگی ہے کہ ملک کا اگلا صدر کون ہوگا، اور اگلے صدر کے لیے ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ یہ بھی بڑا دلچسپ مرحلہ ہے کیونکہ ایک طرف یشونت سنہا کے مد مقابل جو ہے دروپدی مرمو ہے، جن کو این ڈی اے کی مکمل حمایت ہے، اور نکسلیوں کے ساتھ ساتھ جو ٹرائبل افیئرز میں رہائش پذیر لوگ ہیں۔ اب کی بار این ڈی اے یا پرائم منسٹر کی جو کوشش تھی کہ دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں کو نمائندگی دی جائے، جس کے لیے صدر اور نائب صدر کے امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ کاؤنٹنگ میں ابھی تک جو رجحانات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں این ڈی اے اور یشونت سنہا کے درمیان ابتدائی راؤنڈ میں جو مقابلہ برابری کے ساتھ جاری ہے، لیکن دوسری طرف نائب صدر کے عہدے کے لیے اب جس وقت آپ جموں کشمیر تو کیا بلکہ دنیا بھر میں نظریں تھی کہ شاید جس وقت اب مختار عباس نقوی سے استعفیٰ لیا گیا، راجیہ سبھا میں ان کی ٹرم کو مزید وسعت نہ دی گئی، انہیں مزید نامنیٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کا نام نائب صدر نہ آنے کے بعد اب تیاریاں یہ ہے کہ شاید مختار عباس نقوی کو کسی نہ کسی زیر انتظام علاقے یا سٹیٹ کا لیفٹننٹ گورنر یا گورنر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ بڑی خبر نئی دلی سے، ووٹ شماری جاری ہے، ملک کا اگلا صدر کون ہوگا؟ 25 تاریخ کو حلف برداری کے لیے نئی دلی میں تقریبات کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ واپس جموں کشمیر چلتے ہیں۔ ناظرین، جموں کشمیر کے رامبن نیشنل ہائی وے کے قریب میں چٹانیں خسک آنے کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہے اور ٹریفک نظام جو ہے مکمل طور پر ٹھپ ہے۔ ہمارے ساتھی ندیم اقبال کے مطابق اس علاقے میں شوٹنگ سٹونز آنے کے بعد قومی شاہراہ پر کل شام سے لے کر ابھی تقریباً 12:15 بجے چاہتے ہیں 11:45 ہوا چاہتے ہیں ٹریفک مسلسل بند ہے، اور ٹریفک کی آواجاہی کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ R&B، گریف اور بیکن عملہ جو ہے وہ کام کاج لگا ہوا ہے۔ لیکن کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات ہیں؟ سیدھے چلتے ہیں رامبن میرے ساتھی ندیم اقبال کٹوچ کے پاس۔ ندیم، بہت بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اب کیا قومی شاہراہ پر ٹریفک کو بحال کرنے میں کامیابی میں اور وقت لگ سکتا ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی حائل رکاوٹیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے صحیح تجمل جہاں تک ہم بات کریں، کیونکہ کل شام سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میہاڑ کے مقام پر پتھر گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس وجہ سے گاڑیوں کی آمد بند ہو گئی تھی۔ حالانکہ رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہا، حالانکہ موسم صاف تھا، لیکن ابھی کی ہم بات کریں، آج صبح سے بارش کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جس وجہ سے میہاڑ کے مقام پر پتھر گرنے کا سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈگڈول اور پنٹھیال کے مقام پہ بھی شوٹنگ سٹون کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس وجہ سے پریشانیاں روڈ کلیئرنس میں کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اگرچہ ہم امرناتھ یاترا کی بات کریں تو جموں سے جس قافلے کو روانہ کیا گیا تھا اسے ناشی کے مقام پر رکایا گیا ہے، یاترا نواس چندر کوٹ کے مقام پر رکایا گیا ہے، اور جب تک بارش رکتی نہیں ہے، شوٹنگ سٹون کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، روڈ موٹریبل ہوتی نہیں ہے، تو کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کل ہی اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا تھا کہ ٹریفک پلان کے مطابق آج کی ڈیٹ میں سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پر کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے اگرچہ بارش کا سلسلہ کافی تیز تھا، لیکن ابھی تھوڑا دھیما ہوا ہے، لیکن ہائی وے پر پتھر گرنے کا سلسلہ ابھی بھی رکا نہیں ہے۔ حالانکہ روڈ کلیئرنس کیفیٹیریا موٹر آمد کے مقام پہ چل رہا ہے، ہر جگہ پر کوشش تو یہی ہے کلیئرنس ایجنسیز کی، ٹریفک حکام کی، جلد سے جلد روڈ کو موٹریبل بنا کر جو بھی اس وقت درماندہ گاڑیاں ہائی وے پر انہیں۔ ندیم اقبال، جس وقت آپ شوٹنگ سٹونز کا تذکرہ کرتے ہیں، چٹانیں کھسکنے کا معاملہ ہے، حالانکہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن بیتی شام سے لے کر ابھی تک ریسکیو آپریشن میں یا ٹریفک کو دوبارہ شروع کرنے میں، جس وقت ریسکیو آپریشن اس لیے کیونکہ شوٹنگ سٹونز آنے کے بعد زندگیوں کو بچانے کے لیے ٹریفک کو روکا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پتھر خسک آئے، اس کے بعد خدا نخواستہ گاڑی جو ہے وہ لڑک جائے۔ ٹریفک پولیس اور ایگزیکٹو پولیس کی ٹیم موجود ہے، لیکن رکاوٹ سب سے بڑی کیا موسم ہی رہا کہ موسم حائل رہا؟ جی بالکل، دیکھیے صحیح تجمل، کل شام کو تو اس طرح کوئی بارش کا سلسلہ دیکھنے کو مل نہیں رہا تھا، خوشگوار موسم تھا، لیکن اس بیچ ہم نے دیکھا، کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی وے پر جو وائڈننگ کا کام چل رہا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی ایسی منتخبہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم کہیں کہ پتھر یا پسیاں گرائیں گی۔ یہاں ہمارے پاس یعنی ہائی وے پر جب آپ ناشی ٹنل کراس کرتے ہیں، جو ان کے اپنے ادھمپور چنانی سیکٹر میں بھی اس طرح کے حالات بنے ہوئے، یعنی بانیہال اور رامبن کے بیچ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ یہاں پتھر گریں گے۔ کب کہاں پر پتھر یا پسیاں گرا اس کا کوئی اندازہ نہیں، پریڈکٹیبل سب کچھ ہے۔
लेकिन आज के हवाले से जहां हम बात करेंगे तो डिप्टी कमिश्नर रामबन या फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस की बात करें तो तमाम की तरफ से लोगों से यही इल्तिजा की है कि आप हाईवे पर ट्रैवल ना करें, आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि बारिश का सिलसिला जैसे ही तेज है तो जरूरी नहीं कि हम यही देखें कि जनाब हाईवे पर ही शूटिंग स्टोन या लैंडस्लाइड हो सकता है, बाकी लिंक रोड्स पर भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल कटोच, रामबन से मेरे सहयोगी, मेरे साथी बरह रास्त खबरनामे में वहां से तफसीलात दे रहे थे। इधर डिप्टी कमिश्नर रामबन ने अभी कुछ देर पहले हुक्मनामा जारी किया मसरतुल इस्लाम ने कि इलाकों में तस्वीरें देखिएगा, ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। यहाँ पर इस इलाके में शूटिंग स्टोन्स की वजह से, मुतवातिर और मुसलसल बूंदाबांदी की वजह से, बारिशों की वजह से इसमें ऑपरेशन में खलल पड़ा, ताकि जो शूटिंग स्टोन्स के बाद पत्थर खिसक आए उनको हटाने का अमल पूरा किया जाता और ट्रैफिक को जो है कौमी शाहरा पर NH44 पर चलने की एक बार फिर इजाज़त कुछ देर बाद मिल सकती है। और इसी बीच में श्रीनगर शहर से बड़ी दिल दहलाने वाली खबर आई। खानियार इलाके नावपोरा में अलमदार कॉलोनी के पास आज अलग सुबह आग की वारदात में कम से कम 5 मकानात जो है इनको नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर खानियार इलाके में आग की इस वारदात में मकानात को नुकसान पहुंचा। लोन मोहल्ला नज़दीक मैरिज हॉल खानियार आज अलग सुबह बिलाल अहमद हारून, मुनीर अहमद हारून, मोहम्मद याकूब लोन, मुश्ताक अहमद धुंदू और मोहम्मद अनवर धुंदू नावपोरा के करीब मुश्ताक अहमद लोन के मकान को भी नुकसान पहुंचा है। और फायर टेंडर के साथ साथ पुलिस और मकामी लोग ने आग बुझाने की इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और मकामी लोगों ने इस मौके पर इस जाए वारदात का दौरा किया। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद के साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अमीन और साथ ही साथ जुनैद अजीमतू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और साहिब रसूख और जो लोग मुरवत करना चाहते हैं उन लोगों की जिन्हें देखते ही देखते आशाने ख़त्म हो गए। तस्वीरें अलमदार कॉलोनी खानियार की है। नावपोरा के नज़दीक में मैरिज हॉल को नुकसान पहुंचा, दारुल उलूम को भी नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने न सिर्फ जिला इंतजामिया बल्कि साहिब सरबत लोगों से अपील की है कि इन अफराद खाना को दोबारा बसाने के लिए फौरी तौर पर माली इमदाद की ज़रूरत है। शहर श्रीनगर और आसपास के इलाके में नौजवानों की बड़ी टोलियां जो है इस इलाके में आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे। न सिर्फ इनका ताल्लुक खानियार, नावपोरा, डलगेट और आसपास के इलाकों से था बल्कि बहुत सारे इलाकों से नौजवानों की बड़ी तादाद इलाके की ओर रवाना हुई। लेकिन अब मकामी लोगों से हमारी कैमरा टीम ने बातचीत की और हर एक ने यही कहा कि आग बुझाने की कार्रवाई में अब थोड़ी देर हुई, मकामी लोगों ने मिलजुल कर इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन अब वक्त है कि इन्हें माली इमदाद की जाए। अड़िस गंटस में सोरे साफ 4-5 मकान गए आजादस में तो 2 घर गए टोटल लाश तम रूद कहें तमन कोरन जायदाद वादाद सोरे बर्बाद खाना। बिलाल अहमद हारून, तमिस बोय मनीर अहमद हारून, तमन रूद बिल्कुल टोटल गए। यह पाई 55 वन जमयत सारी ये जायदाद 10-12 लाख रुपये कोरन दो नौशे अकिस तो कोर अकिस सह गो साफ। हंग तम गो इजहार चाय सुबह चवान हंग तम गो नार पत्नी इजहार पत्नी गो नार इजहार पत्नी गो नार इजहार हंग तम हाँ रूद न सूर रूद रपी लक्ष। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से लाइव। आप अपने इस ब्रॉडकास्ट को टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर एक साथ देख। नाज़रीन, ये तस्वीरें खानियार की थी जहां पर आतिशज़दगी की वारदात में करीबन 5 मकानात, दारुल उलूम और मैरिज हॉल को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब एक और अहम मौजू का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात को खोजने की कोशिशें माजी में अवामी सरकारों ने भी की। मौजूदा वक्त में शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की यही कोशिशें हैं। हालांकि कोशिशें कितनी बारावर साबित होती है ये बात की बात है। तोसा मैदान की तस्वीरें चलाएगा। ये इलाका जो है इंतहाई खुसरो जमाल का वारिस है और कुदरती खूबसूरती इस इलाके में चारों तरफ से देखी जा सकती है। दरअसल कश्मीर जो है ये खूबसूरती का एक जीता जागता नमूना सफ़ह हस्ती पर है
اور اس لیے کہتے ہیں کہ گر فردوس بروہ زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی استو. عرفان فاضل ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں. عرفان بہت بہت شکریہ. ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تو آپ نے دکھائی لیکن اس علاقے میں ہم نے دیکھا کہ سمر کیمپ لگوائے گئے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹورسٹ بھی جاتے رہے اور اس علاقے تک روڈز میکڈمائزڈ نہیں ہے, انٹرنیٹ سہولیات نہیں ہے. آخر اس قدرت کی اس کاریگری اور خوبصورتی اور گرین کارپیٹ کا کیا فائدہ جس میں جموں کشمیر کی سرکار نے بیتے 30 برسوں میں صرف ڈی پی آر بنائے, پلان بنائے, لیکن عملی طور پر اس جگہ تک پہنچنا تو محال ہے. بہت بہت شکریہ سعید تجمل. اگر میں بات کروں سینٹرل کشمیر بڈگام کو لے کر تو بڑی خوبصورت جگہ توسو میدان ہے, اور ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اس بڈگام بیلٹ میں کئی ایسے خوبصورت ڈیسٹینیشنز ہیں جس میں دوست پتری ہے یا ساتھ ساتھ یوسمر کی اگر میں بات کروں. معاملات اس وقت توسو میدان کے, اور توسو میدان کو لے کر جو سی او توسو میدان ہے نرگس سوریا جی, ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے خاص طور پر اس توسو میدان بیلٹ کو لے کر, جس میں اب اس کو میپ پر لایا جا رہا ہے, جس کو ایک خوبصورت ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. سال 2016 کی اگر میں بات کروں تو تب تک یہ مکمل طور پر بند تھا کیونکہ آرمز اینڈ ایمونیشنز کا استعمال وہاں ہوتا تھا. اس کے بعد سینیٹائزیشن کے معاملات چلے تو جس میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں جاتے تھے وہ کافی ڈرتے تھے, کچھ زخمی بھی ہوئے, کچھ مر بھی گئے. مگر اس کے بعد سینیٹائزیشن کے ڈرائیوز کے ساتھ ساتھ اب سرکار اور ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ 70% جو کام ہے وہ اس توسو میدان کا مکمل ہو چکا ہے ٹورسٹوں اور لوکلز کے لیے. جس طریقے سے ہم گلمرگ, پہلگام, سونمرگ کی سفر کے لیے جاتے ہیں, خوبصورت جگہوں پر جاتے ہیں, اسی طریقے سے اس توسو میدان بیلٹ کی بات کریں تو قدرت کے اس حسن و جمال کو لے کر بات کریں تو ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جائیں. مگر یہاں پر پرائیویٹ آرگنائزیشنز کا بھی اس میں امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے, یعنی کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے بھی اس پر توجہ فرمائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی اس کام کو سونپا جائے, یعنی سینیٹائزیشن کے معاملات کو لے کر, تاکہ اس کو مکمل ٹھیک سے ٹورسٹ اور لوکلز کے لیے جگہ بنائی جائے. فی الحال 70% کام کو لے کر بات کریں, کچھ ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر ہٹس بنائی گئی ہے, چوکیدار ہٹس بنائی گئی ہے, 2 بیڈ روم جو ہے ہٹس بنائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے تجمل اسے ٹھیک کیا جا رہا ہے. آپ کی خوبصورت 2 BHK ہٹس تو بنے گی, حالانکہ اس میں بڑا معاملہ ہوگا, انوائرنمنٹ ایکسپرٹ سے بھی اور ماحولیات سے بھی بات چیت کرنی ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قدرت کی شجرکاری اور گھنے جنگلات کا نقصان تو نہیں کر رہے. لیکن کیا موٹریبل ہے یہ روڈ؟ اگر آپ ضلع بڈگام سے اس طرف جانا چاہیں گے توسو میدان اس وقت دیکھیے بات کریں تو روڈ کنیکٹیوٹی کو لے کر ہی میں بات کر رہا تھا کہ اس کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت سرکار کی طرف سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سپٹمبر کے اینڈ مہینے میں تب تک یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا, جو لوگوں کے لیے اور ٹورسٹوں کے لیے ایک اچھا اور بہترین رہے گا. مگر ساتھ ساتھ یہاں پر سوال بنتا ہے. عرفان فاضل آپ سے پھر دوبارہ رابطہ قائم کریں گے. جموں کشمیر کی سرزمین جو ہے قدرت کی کاریگری اور خوبصورتی ہمارے حوالے ہے, اور اس کا دھیان اور خیال جو ہے وہ ہم لوگوں نے رکھنا ہے, تاکہ دودھ پتری جیسی جگہ کے ساتھ ساتھ توسو میدان, بنگس وادی, بہت ساری جگہ ایسی ہے جس کو اور جاذب نظر اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. ناظرین, آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے متعدد علاقوں میں بوندا باندی اور ہلکی بارشیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ اردو خبرنامہ شری نگر اسٹوڈیو سے مکمل ہوا چاہتا ہے. اللہ حافظ.